ওর পাপা তো 28 28 তো এখনো আসেইনি। আঠাশ না 18 হবে বলো তো, এটা 18 হবে না? সরি গো। ও আচ্ছা 24-এ মারা গেছে, ওকে। ও সো সরি গো। কিন্তু তার মধ্যেও তোমার সৌম্য কত ভালো। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। সৌম্য 25 সেপ্টেম্বর। ও মাই গড। lost why? খুব খারাপ লাগলো শুনে। যাই হোক, যে চলে গেছে সেটা নিয়ে তো আর ভেবে লাভ নেই। গান করবে, পড়াশোনা করে, লন্ডনে স্কলারশিপ পেয়েছে। খুব ভালো, খুব ভালো, খুব ভালো গো। ওকে এরকমভাবে আগে এগিয়ে নিয়ে যাও। আর তুমি একা ওকে দেখছো, অনেক বড় দায়িত্ব তোমার উপরে। সত্যি তুমি খুব ভালো গো, তুমি খুব ভালো মা। হ্যাঁ মা। হ্যালো। আচ্ছা বাবা। খেয়ে নিও টাইমে, হ্যাঁ। ও আজকে তোর খাবার নেই, ওকে। রাত্রির খাবার কিনে নিয়ে ঢুকবে তো। হুম। ওকে মা, টাটা। তুমি প্রতিদিনই, হ্যাঁ আমি প্রতিদিনই লাইভে আসি। মোহাম্মদ নাজমি, আমি 7টা থেকে লাইভে আসি। বনানি, তোমার 2টো ছেলে, আচ্ছা বাহ। তুমি একা মানুষ করছো, ভাবা যায়। क्रेजी बॉय, किसके क्या हुआ? ओ सोमो के पापा के बारे में बात कर रहे हैं। बंगाली में क्या बोल दिए, राजा बाबू, जैक जॉन, सब अवाक। नहीं, सोमो के बारे में बात कर रहे हैं। 2024 में उसके पापा गुजर गए हैं। उसके माँ बोल रहे हैं, उसके माँ भी है लाइव में मेरे साथ बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। नो 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 नो, ठीक है। অনেক ভালো ছেলে আমার ছেলে বলে বলছি না। হ্যাঁ সেটা তো নিশ্চয়ই, আমি তো এতদিনে বুঝেই গেছি কত বড়দের রেসপেক্ট করে ও। সাবধানে থেকো, টেক কেয়ার, গুড নাইট। থ্যাংক ইউ পার্থ, থ্যাংক ইউ। নিজের খেয়াল রাখবেন, আবার পরে দেখা হবে। गॉड ब्लेस यू सोमो। क्रेजी, सो सैड। हाँ वही बात कर रहे थे। যাই হোক বনানি, তুমি নিজেরও খেয়াল রেখো, কারণ তুমি ভালো না থাকলে সৌম্যকে তুমি ভালো রাখতে পারবে না। ওর দিকে খেয়াল রেখো, ঠিক আছে? তোমার সঙ্গে কথা বলে ভীষণ ভালো লাগলো। গান করতাম যখন সৌম্য হারমোনিয়াম বাজে বলে মরে উঠতাম। आंटी कैसे हो? ठीक हूँ ठीक हूँ। अरुण हाय। प्रत्याश हाय, लुक ब्यूटीफुल, थैंक यू। गोलू, हाँ जी बोलिए गोलू। जो भी फ्रेंड चैनल में नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो। और थोड़ी देर में हम लाइव ख़त्म करने वाले हैं। ऑलरेडी 85 मिनट्स 86 मिनट्स हो चुके हैं, काफ़ी लेट हो चुके हो। बंद करेंगे, लाइव को ख़त्म करने वाले हैं और 4 मिनट में। अगर बोलते 4-5 मिनट तो क्रेजी बाय बोलते 4 या 5। डू यू नो इंग्लिश? नो नो, मैं समझ पाती हूँ लेकिन बोलने में प्रॉब्लम है। बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। রাজা বাবু ডিনার कितने बजे? और রাজা বাবু का ডিনার টাইম তো हो गया है। অনেক ছোট থেকেই গান শেখে, তবলা শেখে, এখনো এটাতেই ন্যাক। বুঝতে তো পারছি। ओ नाइस टू मीट यू, सी यू सुन। हाँ जी नजमी जी, फिर मुलाकात होगा। आंटी आप काम का कच आप हमारा पास हो, हाँ তোমার কথা বলে আমাকে, তাই? অবশ্যই অবশ্যই, আমার অনেক ভালোবাসা, আশীর্বাদ করার মতো আমি কিছু নেই। আমার মহাদেব ওকে অনেক অনেক বড় মানুষ তৈরি করবেন। डिनर कैसे करेगा, सब्जी वाली चले गए ना।